Bonsoir mes enfants, nous voilà de retour, vendredi soir, avec une nouvelle histoire. Mais avant de raconter notre histoire, je vous invite à vous abonner. وفي آخر القصة سوف تسمعونها باللغة العربية. Il était une fois un homme très riche qui possédait beaucoup de champs. Il s'est mis à crier un jour à haute voix: « Je suis le plus riche de ce village !» Cependant, il aperçoit son jardinier assis sous un arbre, en train de manger un morceau de pain et du fromage. Le riche demande au jardinier: « Pourquoi je te vois si heureux ?» Le jardinier répond: « Je remercie Allah pour tout le bien qu'il m'a donné. Et c'est pour ça que je suis toujours heureux. » Le riche lui répond, étonné: « Pourquoi tu remercies Allah pour un morceau de pain et du fromage ?» Le jardinier lui répond: « Effectivement, monsieur, car il m'a donné à manger pour remplir mon ventre, des habits et un toit. Et je vais vous raconter un rêve. J'ai rêvé que je suis monté là-haut au paradis, dans le ciel, et j'ai vu le paradis. J'ai entendu une voix me répéter: « L'homme le plus riche va mourir cette nuit. » L'homme riche du village était triste. Il est rentré désespéré. Il s'est assis sur le fauteuil et commençait à murmurer: « L'homme le plus riche de ce village va mourir ce soir. C'est moi, je vais mourir ce soir. » Soudain, cette nuit-là, le jardinier était très malade. Il avait une fièvre et ses amis lui ont apporté le médecin pour le consulter. Le docteur lui dit: « Ça ira mieux. » Puis le jardinier raconte au docteur qu'il avait rêvé que l'homme le plus riche était mort cette nuit. Le docteur lui répondit: « Ne vous en faites pas, l'homme le plus riche du village est en parfaite santé. » Soudain, l'homme le plus riche du village, il entend la sonnerie de sa porte, et un monsieur lui déclara la mort du jardinier. Et puis il s'est dit: « Oh mon Dieu, le jardinier, c'était lui le plus riche du village. Ce n'était pas moi. Il était riche avec sa croyance, il était riche avec sa bonne foi. Hélas, je me suis trop trompé. Que je suis triste pour ce bel homme, cet homme brave homme. » Puis il a pensé au hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que Allah, il ne regardait pas notre richesse, qu'il regardait juste à nos cœurs. Il était triste, il s'est dirigé vers les habitants du village et leur a donné de son argent. Et il a demandé des excuses. Il a donné aux pauvres, aux orphelins et aux veuves. Les gens du village étaient très heureux par cette aide qui leur a été présentée par cet homme riche. Ils étaient très contents et très heureux. Voilà mes enfants, nous sommes arrivés à la fin de notre histoire. C'est pour se relaxer ce soir. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas de le faire maintenant et restez avec moi pour écouter l'histoire en arabe. وقف رجل ثري في شرفة قصره ينظر لأراضيه المتسعة، حيث كان يملك معظم أراضي القرية، وأخذ يردد بصوت مرتفع: أنا أغنى رجل في القرية. وأثناء ذلك شاهد البستاني العجوز المبتسم دائما يجلس تحت شجرة، وقد فتح منديله الذي به رغيف خبز وقطعة جبن لكي يأكل في الظهيرة بعد عمل شاق في حديقة الثري. فحياه الثري وسأله: لماذا أراك مسرورا؟ قال البستاني: إني أشكر الله على عطاياه الدائمة لي يا سيدي. تعجب الثري وسأله: على أي شيء تشكره؟ على الخبز الجاف وقطعة الجبن؟ قال البستاني: نعم يا سيدي، فقد وهبني الله طعاما يملأ معدتي، وثوبا أرتديه، وسريرا أنام عليه، وسقفا فوق رأسي. ثم قال للثري: أريد أن أخبرك يا سيدي عن حلم شاهدته بالأمس.
رأيت في المنام أنني ارتفعت للسماء ورأيت الجنة بجمالها وروعتها، والعجيب أنني سمعت صوتا من داخلها يقول: أغنى رجل في القرية يموت الليلة. ثم سمعت الملائكة يسبحون ويستغفرون. أصبح وجه الثري شاحبا، وتسلل من الشرفة إلى حجرته وارتمى على كرسيه وهو يردد: أغنى رجل في القرية يموت الليلة. هل هذا مجرد حلم أم رؤية إلهية لشيخ تقي؟ وفي المساء شعر البستاني بارتفاع في درجة الحرارة، فأخذ يناجي ربه وقد امتلأ وجهه بهجة. وعندما زاد مرضه أسرع زميله باستدعاء طبيب ليعالجه، وبينما كان الطبيب يلاطفه روى البستاني للطبيب الحلم الذي رآه، فضحك الطبيب وقال له: لا تخف، فإن صحة أغنى رجل في القرية سليمة ولن يموت الليلة. وفي ساعة متأخرة من الليل سمع الثري جرس الباب يضرب، ووجد عاملا يعتذر له ويقول: لقد مات البستاني. ذهل الثري لما حدث، وأخذ يردد في نفسه وهو يبكي: أغنى رجل في القرية يموت الليلة. لقد كان البستاني في نظري فقيرا، لكنه عند الله أغنى رجل في العالم. كان غنيا بإيمانه وتقواه وإخلاصه لله. لقد ظننت في نفسي أنني أغنى رجل في القرية، لكنني اكتشفت من هو الغني الآن. لقد صدق الله في قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تبت إليك يا الله، فسامحني واعف عني. وفي الصباح تصدق بأموال كثيرة للفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، وطلب من أهل قريته أن يسامحوه إن كان ظلمهم، وأصبح يقضي معظم وقته داخل المسجد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.